नमस्कार मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 7 जन्मभूमि के बारे में अभ्यास करेंगे। कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, जन्मभूमि किसे कहते हैं? तो जिस जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ हो इसे हम जन्मभूमि कहते हैं। अब हम कवि के बारे में परिचय प्राप्त करें। कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। जन्म सन 1900, निधन सन 1973। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1947-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950-57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर, सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। उनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो अब हम काव्य के बारे में अभ्यास प्राप्त करें। काव्य का नाम है जन्मभूमि। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता, सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों एवं ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो पहली पंक्ति जो है इसके बारे में हम अभ्यास करें। आप चित्र में देख सकते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरेसी। कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, जिसका गौरव भाल हिमाचल, हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, जो देश का गौरव बढ़ रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से ग्रुथी हुई है। वह जन जन के हृदय में बसी। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में
बसी हुई है। कवि पहली पंक्ति में क्या कहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको गुजराती में बताता हूँ। હવે કવિ આપણી જન્મભૂમિ ભારતના ગુણગાન ગાતા કહે છે કે આપણી જન્મભૂમિ એટલે કે ભારત માતા સ્વર્ગથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આપણી માતૃભૂમિનું મસ્તક એ શું છે તો આપણી માતૃભૂમિનું મસ્તક હિમાલય છે, જે દેશનું ગૌરવ વધારી રહ્યો છે. આપણા દેશની સોનેરી ધરતી હંમેશા પ્રફુલ્લિત અને પુલકિત રહે છે. આપણી માતૃભૂમિ ગંગા, યમુના જેવી પવિત્ર નદીઓના નિર્મળ જળથી ગૂંથાયેલી છે. આ નદીઓ આપણા દેશની પ્રત્યેક વ્યક્તિના હૃદયમાં વસેલી છે. હવે બીજી પંક્તિ જે આપેલી છે એ આપણે જોઈએ. जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी. इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं तो कवि कहते हैं जिसे राम लक्ष्मण और सीता, हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है. जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है. जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, तो हम चित्र में देख सकते हैं इस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर बजा अमर प्राणों में वंशी. हवे भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है. इस काव्य में कवि ने क्या बताया है तो हम गुजराती में बात करें तो कवि कहे छे कि अपनी मातृभूमि भारतनी ते भूमि छे जे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शू कहवाय छे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहवाय छे. अपने चित्र में जोई शकीए छे भगवान कृष्ण, लक्ष्मणजी અને સીતા માતા અને બીજી બાજુ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે રામ જે છે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. તેમના ભાઈ એટલે કે લક્ષ્મણજી અને સીતા માતાના ચરણોથી આ ભારત માતાની ધૂળ છે એ પવિત્ર થઈ છે. આ ભૂમિ પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની મોરલીની ધૂનથી પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદય પર પોતાની અમિટ છાપ છોડી છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણને છે એ મોરલી વહાલી હતી અને મોરલીના નાદથી એ ગોપીઓ છે એ પોતાનું ભાન ભૂલી ગઈ હતી અને તેમણે ભગવદ્ ગીતા જેવા અમર કાવ્યની રચના કરી લોકોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો છે. તો આપણે પણ જાણીએ છીએ કે આપણો પવિત્ર ગ્રંથ જે છે એનું નામ શું છે તો ભગવદ્ ગીતા, જે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી છે. ભગવાને લખેલી નથી પણ એના મુખ વિવરમાંથી છે એ ગીતા પ્રગટ થઈ છે. હવે आगे कहते हैं सावित्री राधासी नारी उत्तरी आभा देही प्यारी शीला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी. तो इस चित्र में हम राधा को, सावित्री को देख सकते हैं. कवि क्या कहते हैं सावित्री राधासी नारी. इस हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी. शीला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी. जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है. सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवश शीला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गए. हम जानते हैं अहल्या पत्थर में से, एक स्त्री में से पत्थर
बन गई थी। तो इस पंक्ति हम गुजराती में बात करें। આપણા દેશમાં સાવિત્રી અને રાધા જેવી મહાન નારીઓ થઈ ગઈ છે, જેમણે પોતાના પ્રકાશથી માનવ જાતિને ઉજ્જવળ કરી છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણા દેશની ભૂમિ ઉપર સાવિત્રી છે, રાધા, અહલ્યા જેવી નારીઓ થઈ ગઈ છે અને પોતાના પ્રકાશથી માનવ જાતિને ઉજ્જવળ કરી છે. સુકુમારી તપસ્વીની નારી એટલે કે અહલ્યા શાપવશ શિલા બની ગઈ અને એક જીવતી જાગતી નારી ચેતનમાંથી જડ એટલે કે નિષ્પ્રાણ એ થઈ ગઈ હતી. आगे शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण चिद नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी. तो हम चित्र में देख सकते हैं यह शांति निकेतन है. हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है. यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं. हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है. तो मैं अब गुजराती में बात करता हूँ. इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं तो देखिए, अपनी जन्मभूमिनो महिमा ए केवो छे तो निराळो छे. અહીં શાંતિ નિકેતન, ખાસ તમે નામ યાદ રાખજો, શાંતિ નિકેતન રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. હવે શાંતિ નિકેતન જેવું પવિત્ર એક તપોવન છે કે જ્યાં જ્ઞાની ઋષિમુનિઓ એ ધ્યાનમગ્ન થઈ જ્ઞાનરૂપી નભોમંડળમાં વિચરણ કરે છે. આપણો દેશ સત્યના પ્રકાશથી આલોકિત છે, अर्थात અહીં सत्यनो खूब महिमा છે. आगे कवि कहते हैं, आज युद्ध झरझर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नकलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरेसी. कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है. हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा. वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है. उसके मुख पर नई चमक है. कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है. गुजराती में बात करें तो कवि कहे छे कि आजे समस्त विश्वना लोकोनुं जीवन युद्धनी भयंकरताथी त्रस्त अने जीर्ण थई गयुं छे. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે પૃથ્વી પર એક મોટું સંકટ છે અને એ સંકટનું નામ છે યુદ્ધ. કેમ કે આ યુદ્ધ છે એ ક્યારે થાય છે એ કાંઈ ખબર પડતી નથી અને યુદ્ધની અંદર છે નિર્દોષ લોકો છે મૃત્યુ પામે છે. તો આપણો દેશ માનવ જાતિને યુદ્ધથી મુક્તિ અપાવવા માટે આજે ફરીથી મંત્રોચ્ચાર કરીને સમસ્ત વિશ્વમાં શાંતિનો પ્રચાર કરશે. અને જો આ યુદ્ધને છે એનાથી આપણે છુટકારો પ્રાપ્ત કરવો હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો કે આખું વિશ્વ છે એ આપણું કુટુંબ છે. આ લોકો જે છે એ આપણા ભાઈઓ છે. એ સમજણ આપણામાં હોવી જોઈએ. પૃથ્વી પર રહેનારા સૌ લોકોની એક સાથે હળીમળીને એક વિશ્વ પરિવારની ભાવનાનો પ્રચારક બની ગયો છે. એના મુખ પર નૂતન ચમક છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આ વિશ્વ જે છે એ આપણું કુટુંબ છે. વિશ્વ એક કુટુંબ છે, એક પરિવાર છે. એવી ભાવના આપણામાં હોવી જોઈએ. જે આ યુદ્ધ થાય છે બરાબર, યુદ્ધ નિવારવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો કે આપણે સંપીને કાર્ય કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આ યુદ્ધ જે છે
એ આપણે દૂર કરી શકીએ, બરાબર. કેમ કે આપણામાં ભાઈચારો હોવો જોઈએ, પ્રેમ, વિવેક, આ પ્રકારના ગુણો છે એ આપણામાં હોવા જોઈએ. તો કવિએ અહીં સરસ વાત કરી છે કે જે ભૂમિની અંદર આપણો જન્મ થયો છે એ ભૂમિ માટે આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. એટલે કે ભારત દેશ માટે આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. આ ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા સંતો થઈ ગયા, ઘણા બધા સારા લોકો થઈ ગયા છે. એને પણ આ દેશ માટે છે એ ઘણા બધા કાર્યો કરેલા છે. આ ભારત દેશને આઝાદી અપાવવા માટે છે ઘણા બધા લોકોનો ફાળો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઘણા બધા લોકોએ એ પોતાનો જીવ પણ આ દેશ માટે આપી દીધો છે. તો આપણે પણ છે એક વિશ્વ, એક કુટુંબ છે એવી ભાવના આપણામાં હોવી જોઈએ. તમે અહીં ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે યુદ્ધની સ્થિતિ કેવી હોય છે. અને બીજો ફોટો જે છે એ વસુધૈવ કુટુંબકમનો છે. સારી દુનિયા એક પરિવાર, આખી દુનિયા જે છે એ આપણો પરિવાર છે એવી ભાવના આપણામાં હોવી જોઈએ. આપણામાં ભાઈચારો હોવો જોઈએ, ભાઈ ભાઈ પ્રત્યેનો પ્રેમ હોવો જોઈએ, બરાબર. બીજો વ્યક્તિ જે છે એ આપણો ભાઈ જ છે એવું આપણે સમજવું જોઈએ. તો જ આ યુદ્ધ જે છે એ આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.